सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जाना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार, भाद्र मास कृष्ण पक्ष सिंह 3 दिन। आज तिथि और नक्षत्र अष्टमी रात्र 11 पर्यंत, कृतिका नक्षत्र रात्र 1 घंटा 53 मिनिट पर्यंत, मेषचंद्र प्रातः 6 घंटा 6 मिनिट पर्यंत, सूर्यदर्शन 5 घंटा 29 मिनिट और सूर्यास्त 6 घंटा 10 मिनिट। आज बिच्छा राशि हाथ चंद्र, आज बिच्छा धनु मीन राशि हाथ 12। आज शुभ बेला दिवा 6 घंटा 20 मिनिट ठारू दिवा 1 घंटा 5 मिनिट पर्यंत, दिवा 4 घंटा 27 मिनिट ठारू संध्या 5 घंटा 18 मिनिट पर्यंत, रात्र 8 घंटा 25 मिनिट ठारू रात्र 10 घंटा 41 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज नड़िया भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँ फल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। स्वास्थ्य हेतुक समस्या उपजिबो, सेथिपई आजिर दिन में स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलतु। बाहर खाद्य ठारू दूरे रुहतु। कर्मक्षेत्र में उदासीन रे, रोजगार कमिजार अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में बुझामणार अभाव परिलक्षित हेब। राजनैतिक व्यक्तिविशेष निंदा अपवादर शिकार हेबे। कौन द्रव्य भांगी हजि कि चोरी हेबार संभावना रहुछि, सेथिपई सावधान रुहतु। महिला माने बाहर को जिबा समय सतर्क रुहतु, कारण आज चौर भय रहुछि। विरक्ति बढ़िबाकु लागिबो। कौन गोटे अजथा कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे। आलस्य वृद्धि हेब, जो कारण प्रत्येक कार्य विलंब संपादन करेंगे। कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिबो। व्यवसाय लाभ कम रहिबो। प्रतिद्वंदिता बढ़िबा कारण चिंतित रहिबे। थट्टा परिहासर पात्र होई पारंती। अकारण कौन विवाद मध्य को छंदी होई पारंती। तो आज आपण संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठारू एवं कु अभ्यास ठारू संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु। छात्र छात्री माने समय अपचय करेंगे। कौन गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजिपे। पूर्व योजना को फलवती कर विफल हेबे। लव लाइफ दिनटी अनुकूल नुहे। विभिन्न कारणों मर्माहत हो पारंती। पारिवारिक जंजाल बढ़िबो। अजाणत क्षतिग्रस्त हेबे। विचार रे विभ्राट घटिपारे। आज कौन भी निवेश आपण शुभ नुहे। ऑफिस जीवा समय जरूरी कागजपत्र नेबाकू भूलंतु नाही। व्यवसाय रे भागीदारी सहित जुक्तितर्क हो पारे। आज अजथा खर्च वृद्धि अच्छी, से खर्च कम करने को चेष्टा करंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गाई को घास किंबा शाग पिठा खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु वृष राशि विषय जानिबा। कौन गोटे सुखबर हस्तगत हेब, जहाँकि मन में प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। महिला मानक लागि दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृहकर्म लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। पड़ोशी मानक सह संपर्क में सुधार आसिबो। आय और व्यय समान रहिबो। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। कोर्ट रे चलुथिबा कौन गोटे निर्णय आपणकर पक्ष रहिबो। शत्रु परास्त हेबे। समाज रे जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेबो। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथारे लोकों को बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन भलिबो। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेब। स्नेह वृद्धि हेब। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। चाकरियांक लगी दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करने लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन भी क्षेत्र में निवेश आज आपण लगी अत्यंत ही शुभ रहिबो। अधिकरु अधिक लाभ प्राप्त हेब। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब। संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लगी रहिबो। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत रे कौन से बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण काहाको पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहवाई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे। कौन से खुशीर खबर मिलिबो। छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल रे मौज मजलिस रे दिन काटिबे। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिवंकर दर्शन करंतु और सुभाषित धला फूल किंबा चंपा फूल भगवान को अर्पण करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जानिबा। प्रियजनों सह विवाद देखा पारे।
आज बाक संयमर सबुठारु अधिक आवश्यकता पड़िब। आज कौनसी भी विवादीय मंतव्य दिंतु नहीं। कौनसी भी शब्द कहवा समय उचित शब्दर निर्णय करंतु, कहीं आपण शब्दर अर्थरु अनर्थ घटिपे। महिला माने आलस्यपरायण हेबे। आज किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव। से आज शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही और जिते भी छोटिया रोगटी हेले ताहार अवहेला करंतु नहीं। पारिवारिक खर्चर वृद्धि हेतु चिंतित रहिबे। सतर्क रही क्षतिर सम्मुखीन हेबे। तरतर होई कार्य कले अधिक क्षतिर पड़े। कौनसी गोटे अजथा आशंका अनुभव करेंगे। कौनसी कारण को नहीं मनरे भय देखादेव। मन अस्थिर रहिब। भूल सिद्धांत नहीं अधिका खर्चांत हेबे। अति निकटतर बंधुक प्रति संदेह उपजिब। गृह भेद घटिपे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग देखादेव। व्यवसायी माने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हेबे। पूर्व तुलन में आय कम रहिब। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। माली मुकदम राय आपणकर विपक्ष में जापे। आशा करुवा दिगरु अर्थ प्राप्ति किसी न किसी बाधा उपजिब। आज जो भी कार्य हाथ को ने ताहा सफल होबारे किसी न किसी समस्या उपजिब। पौत्रिक संपत्ति अशांति बढ़िब। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल नुहे। पढ़ापढ़ी प्रति मन लगे नहीं। मन अस्थिर रहिब। गुरुजन को आज्ञा को अवज्ञा करी असुविधार पड़े। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति को मिथ्या निंदा अपवादर सम्मुखीन होगा पड़पे। बंधुवर्ग अपदस्थ हो पारती। थट्टा परिहासर पात्र हो पारती। अकारण कौन बद को छंदी हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठारू एवं कु अभ्यास ठारू संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप पार को मुगदान खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कर्कट राशि विषय जाना। थंडा कफ भली छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग असह्य हेब। खर्च बढ़िबा कारण चिंतित रहिबे। पारिवारिक अशांति बढ़िब। मोहरे पड़ी क्षतिग्रस्त हेबे। कौन गोटे अजथा कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे। आलस्यर वृद्धि हेब। जो कारण प्रत्येक कार्य विलंब संपादन करेंगे। कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिब। व्यवसाय लाभ कम रहिब। प्रतिद्वंदिता बढ़िबा कारण चिंतित रहिबे। सामान्य घटना द्वंद्व उपजिब। जानवाहन में त्रुटि देखादेव। अपरिचित व्यक्ति द्वारा ठकामीर शिकार हो पारती। से आज सतर्क रुहतु। क्या सहित भी आज आवश्यकता अधिक मिशंतु नहीं। कौन गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजिपे। चोर भय रहुअछि। से सावधान रुहतु। आपणकर सम्मान में आंच आसपे। से आज आप संपूर्ण रूपे कुसंग और खराब मित्र मान दूरे रुहतु। नहीं तो अकारण विपद पड़ पारती। कौन बड़ धरणर निर्णय बा निष्पत्ति आज नियंतु नहीं। बड़ धरणर निवेश आज दिन में आपण ठीक नुहे। कारण आपड़ किसी भूल करिपारती। पाख पड़ोशी शत्रुता परि आचरिबे। दाम्पत्य जीवन में स्वामी स्त्री मध्य बुझामणार अभाव रहिब। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। व्यवसायी माने स्वल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो। छात्र छात्री माने विशृंखलित हेबे। पितामाता आज्ञा को अवज्ञा करी अनुताप करेंगे। कौन कार्य नक अजथा हंतसंत हो पारती। से आज प्रति क्षेत्र में सावधान और सतर्क रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप घर बाहर समय सामान्य दही और महू खाई यात्रार आरंभ करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु सिंह राशि विषय जाना। सुसंवाद पाई खुशी हे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहिब। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। आय सामान्य वृद्धि हेब। प्रियजन ठारू आशानुरूप फल प्राप्ति हेब। स्वादिष्ट भोजन जोग रहुअछि। अपराह्न भ्रमण और बंधु मिलन जोग रहुअछि। माली मुकदम विजयी हेबे। समस्त प्रिय भाजन हेबे। अजाचित साहाय्य मिलिब। अभाव दूरे जीव। निजर बुद्धि प्रयोग लाभवान हेबे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन करी खुशी हेबे। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेब। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेब। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल। आयर वृद्धि परिलक्षित हेब। लव लाइफ दिनटी भल। छात्रावास रोथुवा छात्र मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ और अनुकूल रहिब। आज आपणकर स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रहिब। कौन गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे। पुराणा बंधुों सह भेट हेब। काहारी को हृदयर मनर कथा कहिबे। आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हेब। चाकरिया लगी भल सुजोग आसीपे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिब। राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेषों दल में प्राधान्य वृद्धि हेब। व्यवसाय और चाकरी संपर्कित काम संपन्न हेब। आर्थिक स्थिति ठीक रहिब। लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे। जीवन साथी सहित बाहर को बुली जावा लगी योजना करेंगे।
प्रभुଙ୍କ पूजार्चन आत्मसंतोष मिल गुरुजन प्रति मनरे प्रेम भाव रहिब आपनको कौन संस्थार सम्मानित करा जाय पारे ऑफिस रे सहकर्मी पूरा सहयोग पाइबे निज उपर विश्वास रखंतु आपण प्रति क्षेत्र में सफल रहिबे कौन जरूरी काम जीवन साथी परामर्श नहीं करंतु भल फलाफल मिल तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप माँ काली को दर्शन करंतु और माँ निकट में रक्तवर्णर मंदारमाला अर्पण करंतु यह आपण शुभ साब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जानिबा। आज उत्साहप्रद दिनटी आपण कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे सफलता प्राप्ति हेब देह और मन भल रहिब आय अब्याहत रहिब महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हो। पड़ोशी मान मधुर संपर्क बजाय रहिब निजर त्रुटि बुझीपारे और कौन गोटे योजना परिवर्तन करेंगे और यह आपण लगी शुभ रहिब दूर बंधु द्वारा उपकृत हेबे मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइब बंधुमेल आनंद पाइबे कौन गोटे दीर्घ दिन समस्यार समाधान बाट बाहर दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब दूरयात्रा करिपारंती कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्षों साहाय्य मिल सृजनशील प्रतिभार विकास घटिब अधिकरू अधिक लाभ प्राप्त हेब बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब संपर्क मान घर को जीवा आसवा लगी रहिब परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे महिला मान लगी दिनटी अनुकूल महिला माने गृह निपुण रहिबे परिवार रे समस्त प्रियभाजन हेबे दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतब पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हेब आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपंकर सफल हेब क्यारियर संक्रांत रे कौन बड़ सफलता पाइबे भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हेब समाज रे जश और सम्मानर अधिकारी हेबे कवि और लेखक मान दिनटी अत्यंत अनुकूल जो कार्य हाथ को नेबे से सफल रहिबे आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हेब अटक रही धन पाखक फेरी आसिब पूर्व योजना फलवती हेब अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे दक्षतार उपयोग करेंगे कौन क्षेत्र में सम्मानित होबार सुजोग पाइबे बाटरे पुराणा मित्रों सह भेट हेब जहाँ मन में प्रसन्नता आनीदेव सुखबर प्राप्त करेंगे व्यापारी मान लगी दिनटी लाभप्रद रहिब लव लाइफ दिनटी भल पारिवारिक जीवन में खुशीर लहरी रहिब छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी प्रति अधिक ध्यान देवे तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान विष्णुଙ୍କର दर्शन करंतु और विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु यह आपण शुभ साब्यस्त हो। एवं आसतु तुला राशि विषय जानिबा। मानसिक और शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब कौन मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम में जोग देवे आर्थिक स्थिति सच्छल रहिब पाख पड़ोशी किंबा निजर लोक द्वारा किसी सुविधा सुजोग प्राप्त हेब अदालत रे चलुवा निर्णय आपणकर पक्ष रहिब प्रकाशन प्रशासन और सांबादिकता क्षेत्र में थिबा व्यक्ति लगे आज दिनटी अनुकूल और शुभ साब्यस्त हो। जमी किणाबिका क्षेत्र में उन्नत मानर लाभ पाइबे जमी दलाल मान धन लाभर दिनटीए अटक रही कार्य आगेब निर्माण कार्य अग्रगति देखादेव परिवार मध्य पारस्परिक बुझामणा रहिब दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिब कौन गोटे शुभ खबर मन में प्रसन्नता आनीदेव महिला मान लगी दिनटी अत्यंत शुभ महिला माने नूतन गृह उपकरण क्रय करेंगे कौन गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे पुराणा बंधुों सह भेट हेब काहारी को हृदयर मनर कथा कहिबे आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हेब चाकरिया लगी भल सुजोग आसीपारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिब परिवार मध्य हसखुशीर लहरी रहिब शत्रु माने परास्त हेबे आपण ऊर्जावान रहिबे और सक्रिय जनाजिबे प्रत्येक कार्य को द्रुतगति संपादन करेंगे असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करें भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेब दूरयात्रार जोग बनुअछि लव लाइफ दिनटी भलरे कटिब व्यापारी माने पूर्व तुलन में अधिक आय करेंगे चाकरी क्षेत्र में दिनटी शुभ छात्र छात्री मानकर पढ़ापढ़ी प्रति उत्साह वृद्धि पाइब भविष्य को नहीं कौन ठोस योजना प्रस्तुत करेंगे निजर जीवन शैली को परिवर्तन करने लगी चिंता विचार करेंगे आज आपण आगू को बढ़िबार दिनटीए व्यवसाय रे बिक्री बढ़िब और आर्थिक लाभ हेब कोर्ट कचेरी मामला आपणकर पक्षर हो पारे भल प्रदर्शन हेतु चाकरी पदोन्नति मिल पारे जीवन साथी आपण कथार प्रभावित हेबे पूरा दिन ऊर्जाभर रहिबे तो आज दिनटी को आप शुभमय करने कौन सुगंधित वस्तु दिन जाक निज पाखरे रखंतु यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु विचाराशि विषय जानिबा। मानसिक अस्थिरता देखादेव आज किछि ना किछि स्वास्थ्यगत समस्या दे गति करेंगे अଯଥା खर्च जो मन भारक्रांत हेब पारिवारिक जीवन में स्वामी स्त्री मध्य मतांतर और मनांतर देखादेव तो उभय को बुझा चेष्टा करंतु और निज निज मध्य
କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ହିଁ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିରୋଧ ଘଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ନିବେଶ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବେପାର ବୃତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବଡ଼ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କାମରେ ଆସିବ। ତେବେ ବିଚାରେଶରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ରିସ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ କାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ, ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ, ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ, ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁରା ହେବ। ଆଜି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇବାରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ତ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ଙ୍କ ଅନୁମତି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପଇସା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କୌଣସି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କାଉ କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା 2 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ କାରବାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ବିଷଣ୍ଣତା ଭାବ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଅକାରଣରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ତାହାର ଖରାପ ଅର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆଜି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ଉପକାର କରି ଧୋକା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ଦୀ ହେବେ। ଚୌର ଭୟ ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କଳହ ଆଦିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଦବହୁଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗାଈକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼ ଓ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।